کورمت بیان کہ ہم کور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شاریہ مسلمان کہ وڑنونی نماز پڑھنس وڑنونی نماز پڑھنس اتکن حسن بصری سن ان ساری برونٹ یم امام بخاری والقلن سمتی ویداہو فی کمی صحاب سب سجدہ دیوان نماز پڑھا من آسانی سرحائی مبارکن پیٹ امام شریف وقلن صبح اڑین آس ٹوپی اڑین آس اڑی اشتیم صحاب سب یمن آس ٹوپی تیتا امامتی ویداہو فی قومہ نماز پڑھنس دوران یلی سجدی کس مقام اس واتان ام پت اس کران ام پت اس کران نور پنجن یمن جامع مبارکن ہند نور اس پکناوان برونٹ آتمز اس بران پنن دست مبارک اتی اس دیوان سجدہ اتی اس دیوان یہ گو امام بخاری ان گوڑنیتی سید التابعین یسٹ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چیوان امسن روایت چیوان مان امسنس کلامس عالم مفسرین محدثین علماء یم دیوان گوڑنچ ترجیح گوڑنچ پریفرنس یت روایت آس کرا حضرت حسن بصری ام ژتجی صحاب صاحب وچمت تمن ست ملاقات کورمت تہند احادیث مبارک بوزمت تمہ زیادہ تہ مگر اکثر روایت ژتجیہن صحاب صاحبن ست یہ آسان لڑ لڑ صبح شام رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام تہ گوڑمت امام بخاری اسباب کی کان القوم یسجدون علی امامتی والقلن صبتی ویداہو فی قومہ یعنی کم چھ ونان نرس نرین مز بران ات یہ کیازی سہ کور گوڑے بیان امام بخاری ترجمۃ البابس مز فی شدت الحر گرمی ہندی سختی کی وجہ ونیو ترجمۃ الباب امام بخاری کور بیان باب السجود علی ثوب فی شدت الحر سجدہ دیون گرمی ہند کی وجہ پلوس پہ سہ کیا گو سہ کور امہ پتہ بیان امام حسن بصری کان القوم یسجدون علی الامامتی صحاب صاحب اس دیوان دستار امہ پتہ بیٚیہِ ٹوپی یداہو فی قومہ امہ پتہ کور گوڑنک ترجمۃ الباب یس امچ وضاحت کر گون حضرت امام بخاری حدیث مبارکن مز فرمون حدثنا ابو ولید هشام بن عبد الملک قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثني غالب قطعان عن بكر بن عبد الله بن انس بن مالك حضرت امام بخاری فرماوان اطر اللہ مرکدہ یت بخاری شریف من فرماوان اسوس خبر سلسلہ وار لگاتار از حضرت انس بن مالک کجبر was خبر was خبر از حضرت انس بن مالک فرموتیم کور بیان کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو احدنا طرف الصوب یلیس نماز اس پران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یدعو احدنا طرف الصوب اس پتہ تراوان پلو اس احدنا اس مز کان یعنی اس میں گرمی کرے ہے برداشت سو تراوان تل پلو کیازی من شدت الحر گرمی ہندی وجہ کم ست کتت اس پلو تراوان فی مکان السجود سجدہ جائے یعنی امیک نچوڑ یلی صاحب فرماوان انس بن مالک امام بخاری کور بیان انس بن مالک فرماوان اس نماز پڑھان اس نماز پڑھناوا حضرت محمد رسول اللہ ویدعو احدنا یل نماز اس پڑھان ام پت اس پلو تراوان کیا اس تراوان پلو تراوان یان سجدہ اس دیوان ام پت آو شرح کرنا ات مز
ات امام بخاری شارین کور شرح کہ لوک صحاب صاحب والان اگر ٹوپ آسے کس صحاب صاحبس یہ والان بینائی مبارکس تان سجدہ وز اگر کنس امام آسے دستار یہ والان سجدہ بینائی مبارکس تان یعنی بون تان چھپاوان اس ام سات ڈک ام پتہ دِوان سجدہ ام پتہ دِوان کم کی وجہ اتت کور اتی کور شارع امام بخاری کور بیان ات حدیث مبارکن مز گو صاحب صاحب اس ن وڑننی پران نماز کی امام بخاری کور بیان ون امام بخاری کران بیان یہ ترجمۃ الباب نش اڑین صحاب صاحبن اس دستار یوت اڑین صحاب صاحبن اس ٹوپی پہ دستار اڑین صحاب صاحبن اس ٹوپی اڑین صحاب صاحبن اس تکیاز ترجمۃ الباب مز کورن بیان علی الامامتی والقلم صبح امامہ ونان دستارس قلم صبح ونان ٹوپی ام پتہ کور شارح بخاری ام پتہ کور شارع بخارین یہ بیان کہ حضرت امام حسن بصری یہ بخاری شریفس مز حضرت حسن بصری فرمان مے تہ وچھ کہ صحاب صاحب اس یا اڑین صحاب صاحبن یا دستار نتوس آسان ٹوپی وکانو یسجدون علی الامامتی والقلنسوتی ویداہ فی قلمہ ام پتہ اس اڑین ٹوپی ہن اڑین اس آسان دستار ہن امام شریف توے فرماوان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روایت مز آمد امام مسلمن تکر روایت شارع بخارین تکر روایت گو مسلم شریف تو بخاری شریف یہ ملنویت یت ونان یلی کلام آسی امام بخارین تہ کورمت شارع بخارین یلی کلام آس کورمت امام مسلمن تو شارع مسلمن یمن ونان متفق علیہ یعنی اتفاق اس پر امتس خاصتا اہل سنت والجماعت کیا سند واتنا تا حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عبد الوہاب ابن شعرانی تکرہا روایت مصری یہ فرماوان وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرو بستر الراس اگر کا صحاب صحب آسی ہے وڑننی یعنی دورک گونک مکہ معظم مدینہ منورک نی کی زانن ول دورک آسی ہے کا صاحب امسیلی نماز نماز پا ادا کرنے برونٹ ہوئی وچھے ہے حضرت نبی بارحق وڑننی یامرو بستر راس ام پتہ اس حکم کران کلبان تھونک ستر جوانان پرد تراون یعنی کلس پر تراون کا پرد کلس پر تراون کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرو بستر راس فی الصلاة کت مز نماز کمی حس سے تھاو پرد ستی فرماوان اسک بالامامتی والقلن صبح کت ونان عربی ٹوپی حکم کران چھپوی سا کل نماز مز کمی حس بالامامتی والقلن صبح یا ٹوپی سوت نتر حدیث فرماوان سوتی وَيَنَهَا عَنْ كَشْفِ الرَّاسِ فِي الصَّلَاةِ منع حس کران گرز حس کران روب حس کران عن کشف راس وڑننی روزنس کتی فی الصلاة نماز مز یہ کور بیان حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ابھی برونٹھ شارع بخارین کور بیان امام مسلمن کور بیان ابو الوہاب شعرانین کور بیان ہم تکر کتاب قلم بند ہم خاطر کیا امتس کرن تن تاکید نو وڑننی پڑیو نماز انا کن ساتھ اگر ایمرجنسی کیا نت کیا پلو وچھو تھی اگر مسافر کس حالتس مز تیسو کیا نت کیا پلو وچھو لا ستر راس پت کریو کل کریو بند کنی سوت کت مز نماز مز ام تہ کور بیان ام کر تات مز کتاب قلم بند عربی اس مز یت نام مبارک کشف الغمہ تھو نام ام تہ مصرک عالم
محدث ام پتہ ام تہ کور بیان کہ یان وچھان ٲسۍ حضرت رسول خدا کٲنٛسہِ صاحبس نماز وڑننی اتھی ٲسِس فرماوان کلس کر پردٕ کمہِ سۭتۍ یا ٹوپہِ سۭتۍ نتہٕ دستار سۭتۍ وینہا عن الکشف الراس فی الصلاة منع ٲسۍ کران کیا ٲسۍ منع ٲسۍ کران کشف راس کشف چھ ونان وڑنن کشف راس گو وڑننی روزنس ویانا عن الکشف الراس فی الصلاة نماز مز وڑننی توے چھ امام مسلمن تہ کورمت بیان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شارع مسلمن کہ وڑننی نماز پرنس وڑننی نماز پرنس ات کن حسن بصری سن اون ساری برونٹ یم امام بخاری امام اس تہ حدیث مبارک بوزیو صحاب صاحب اس والان دستار مبارک بون کمی وز سجدہ وز گرمی ہند سبا بیا اس بلان ٹوپی ہن بون گو امی مطلب صحاب صاحب اس ٹوپی ہند آسان دستار ہن دل کے وال ہن بون تمام بول صحاب صاحب پتہ یوان مان تابعینو مز بوزو تہ حضرت حسن بصری اتھے کن جو گۄڈنیُک تابعین امام مان محدثن مز مفسرین مز حضرت امام ابو حنیفہ کو صاحب امام ابو حنیفہ تمی انیم ساری حدیث مبارک بخاری شریف مسلم شریف جمع کرت ام پتہ دت تم اکوئی فیصلہ تم دت فیصلہ کہ کراہتا چھے اگر نماز پڑھت وڑننی کراہت چھے مکروہ چھے نماز کن سات ہے کہ حرام سپدت تم کریم جمع احنافن ہن چھن یہ اعلان تُہۍ پٔرِو ٹوپہِ منٛز نماز یُس سُہ بنیو حنفی امام ابو حنیفن فرمو نہٕ یہِ تمی یوت کہ تُہۍ پٔرِو ٹوپہِ منٛز نماز یہ سا چھُ حنفی ٹوپہِ منٛز تہِ چھُنہٕ یہ چھُ حکم محمد رسول اللہ یہ اون امام بخاری یتھ بخاری شریفس مز بخاری شریفس مز امام بخاری یہ کہ ات ان گۄڈنیٚتھٕے ترجمۃ الباب امام بخاری امام حضرت حسن بصری کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ ویداہ فی قمہ صحاب صاحب سجدہ دِوان یا دستارن پٮ۪ٹھ یا ٹوپین پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ ٲسۍ تھاوان ویداہ دست مبارک ٲسۍ تھاوان نرین منٛز کم چھِ ونان عربی زبان یون ترجمۃ الباب امام بخاری اوے کوٚر ساری عالمو بیان مفسرینو بیان کان مفسر کان عالم کُنہِ مسلکو کانٛہہ بزرگ اوس نہٕ وڑننی نماز پران کینٛہہ الا سترٕ یم چیز الا ییٚمہِ ساتہٕ احرام آسہِ أمِس گٔنڈِتھ کیا آسہِ عرفات حج کٮ۪ن 5 دۄہن برابر ییٚلہِ حجٕچ نیت آسٮ۪س اگر نہٕ حٲج آسہِ اگر نہٕ حجٕچ نیت آسٮ۪س تیٚلہِ چھِ أمِس ٹوپی ہن دِنۍ تگان کُنہِ جایہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ صحاب صٲب سُنٛد ہٲوِتھ کہِ اَمہِ پٮ۪ٹھ وڑننی نماز تِکیٛازِ امام بخارین کوٚر بانٛدوان امام مسلمن کوٚر بانٛدوان امام شہرانین کوٚر سیٚدِ سیوٚد براہ راست اعلان کہ اس فرمو حضرت رسول خدا تمن صحاب صاحبن یم وڑننی اس نماز پران تُہۍ دِیِو سا یا دستار نتہٕ دِیِو ٹوپی ہن وینہا عن کشف الراس فی الصلاة منع کوٚر حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم وڑننی نماز پرنس